سالي لي زامي، السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الذي سوف نتعرف من خلاله على 20 خطأ في اللغة الفرنسية والتي يجب علينا أن نتجنب القيام أو الوقوع فيها. 20 erreurs courantes en français à ne pas commettre. Je me rappelle de cette règle. Je me rappelle de cette règle. هذا هو الخطأ الأول. ما كنقولوش je me rappelle cette règle ولكن نقول je me rappelle cette règle. je me rappelle cette règle هو التعبير الصحيح. je me rappelle cette règle. أو لا كنقولو je me souviens de cette règle. je me souviens de cette règle. rappel ما كنتبعوش ليها de في حين أنه le verbe هنا se souvenir تنتبعو ليها de. donc je me souviens de cette règle. je vais visiter mes parents. je vais visiter mes parents يعني بغيت نزور الوالدين ديالي. الأصح je vais rendre visite à mes parents. je vais rendre visite à mes parents. je vais rendre visite لأن visiter هنا كنستعملوها إلا بغينا نزورو شي مكان ان lieu، ماشي إلا بغينا نزورو الوالدين كنقول إلا بغينا نزورو الوالدين نقول je vais rendre visite. rendre visite à mes parents. d'accord. je vais voir mes parents ممكن نستعمل كذلك هذا التعبير je vais voir mes parents. mille merci. mille merci هذه كنستعملها بزاف في التعابير ملي كنتواصل مع شي صديق مثلا ولا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحال مثلا الفيسبوك ولا واتساب. ميل ميرسي. الاصح ميل ميرسي سون زيس هنا ما كنزيدش هاد اس اللي هنايا كنحذفها. دونك هنا زدت اس كنحذفها هنايا. دونك ميل ميرسي في حين انها كنخليها هنا. ميل ميرسي. je voudrais faire partie du groupe. je voudrais faire partie du groupe هذه كنستعملها كذلك في الفيسبوك ولا في الواتساب ملي كنبغي ندخل شي مجموعه جديده ولا ملي كندخليها كنقول je voudrais faire partie du groupe يعني كنطلب من شي واحد انه يدخلني للجروب. je voudrais faire partie du groupe هي صحيحه في التعبير ولكن من الناحيه الاملائيه خطا. دونك هنا partie الاصح هنا ب je voudrais faire partie du groupe. je peux demander une question. je peux demander une question هذه كذلك خطأ. لا الصح je peux poser une question. je peux poser une question. je vais au docteur. je vais au docteur كذلك هذا هو تعبير خاطئ. التعبير الأصح je vais chez le docteur. je vais chez le docteur بغيت نمشي عند الطبيب. vos vidéos m'ont permis de progresser en français. vos vidéos m'ont permis de progresser en français يعني الفيديوهات ديالك سمحوا لي باش انني ننمي الفرنسيه ديالي نبروغريسي نتقدم. pardon. vos vidéos m'ont permis de progresser en français. vos vidéos m'ont permis de progresser en français هي الأصح. je fais beaucoup des erreurs. je fais beaucoup des erreurs هنا الأصح je fais beaucoup d'erreurs ما كنقولش des erreurs ولا كنقول d'erreurs. d'accord. si vite. si vite هذه كذلك عبارة خاطئة. الأصح si rapide لأن الفرق بين vite و rapide vite adverb بحال كنقول بسرعة في حين أنه rapide adjectif صفة. si rapide par exemple كنقول cette voiture est rapide هاد السيارة سريعة rapide. j'écoute et je lis en même temps. j'écoute et je lis en même temps
هذه كذلك خطأ. الأصح هو j'écoute et je lis en même temps. En ماشي au. En. ولا غنقول j'écoute et je lis au même moment. Au même moment. D'accord? J'ai fait le devoir à Paul. الأصح j'ai fait le devoir de Paul. La plupart des gens sont en vacances. الأصح la plupart des gens sont en vacances. sont بلاصة et. لأن عندنا هنايا la plupart des gens pluriel donc غادي نديرو sont ماشي غادي نديرو et إلا قلنا et راه غير في singulier. D'accord? J'ai une veste sans manche. J'ai une veste sans manche. الأصح j'ai une veste sans manche. Donc إلا قلنا هنا sans manche في الجملة الأولى بلا اس في الأخير، يعني بحال كنقول عندي واحد القميجة ولا فيست يعني سترة فيها غير كم واحد، ما يمكنش. دونك عندي بزاف ديال الكمام، دونك غادي نقول جي une veste sans manche avec S. D'accord? C'est moi qui a gagné. C'est moi qui a gagné. هذا كذلك تعبير خاطئ. التعبير الأصح c'est moi qui ai gagné. C'est moi qui ai gagné. Il s'est lavé les mains. Il s'est lavé les mains. هنا كذلك خطأ. التعبير الصحيح il s'est lavé les mains. دونك عندنا الخطأ هنا في le participe passé ديال le verbe. عندنا un complément d'objet direct, donc غنحذفو e. Il ne s'accorde pas. D'accord? Elle s'est fait couper les cheveux. Elle s'est fait couper les cheveux. الأصح elle s'est fait couper les cheveux. Pourquoi? لأننا عندنا هنا un verbe mais à l'infinitif. عندنا un verbe هنا à l'infinitif, donc غنقولو elle s'est fait couper les cheveux. D'accord? J'espère que tu es bien. J'espère que tu es bien. هذه كذلك خطأ. الأصح هو j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. مثلا بغيت نقول tu es bien هي صحيحة، ولكن ما كنستعملوهاش في هذا السياق هذا، كتستعمل في سياق آخر. مثلا كنقول tu es bien يعني بحال لازم نسول شي واحد واش مثلا كان مريض واش كتحس مزيان، زعما واش كتحس براسك مزيان. tu es bien. ولا عطيتو مثلا شي كرسي جلس فيه وكنقول زعما واش انت واش مرتاح. tu es bien. D'accord? Le lundi prochain je pars en vacances. Le lundi prochain je pars en vacances. الأصح lundi prochain je pars en vacances. Lundi prochain je pars en vacances. لأننا إلا قلت لو لاندي إمتى كنستعملها؟ ملي كنقول مثلا تندير شي عادة مثلا في كل يوم اثنين مثلا كنقول لو لاندي. داكوغ؟ إلا قلت لو لاندي يعني كل اثنين، ولكن أنا بغيت نقصد هاد الاثنين المقبل، دونك لاندي بروشان. داكوغ؟ لو كنستعملها إلا بغيت نعبر على شي حاجة اللي كنستعملها عادة او لا شي تاريخ محدد. مثلا كنقول لو 10 فيفري ولا لو 15 فيفري. داكوغ؟ ميرسي pour m'aider en français. الأصح merci de m'aider en français. D'accord? Je ne fais pas des erreurs. Je ne fais pas des erreurs. الأصح je ne fais pas d'erreur. Je ne fais pas d'erreur. إذن إلى هنا أعزائي أعزائي نصل إلى نهاية هذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.